السلام عليكم معكم محمد هراك. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا la conversion explicite de référence. Alors, il n'est pas possible d'affecter à une référence à un objet de type T une référence à un objet d'un type ascendant. Donc شفنا من قبل إذا كنتم متابعين الفيديو باللي نقدروا نديروا لو كونترير تقدر تافيكتي une référence تاع un objet descendant une référence تاع un objet ascendant. Mais le contraire c'est pas possible. Donc راح نشوفوا l'exemple أنا la classe point تاعنا. Donc on a une référence PC un objet de type .com ou après ici quand on a l'instruction PC reçoit new point راح يجينا une erreur de compilation donc c'est donc on a la référence تاعنا donc on a ندير PC1 كنديرو كاش داروا هنا كنديرو par exemple PC1 reçoit يجينا error donc يدير لك incompatible types. Donc c'est pas possible, mais le contraire est possible. Par exemple, quand on dit par exemple P reçoit .code, c'est possible. Le contraire est possible. Comme on a toujours l'échelle à la déclaration, un point coloré est un point, mais un point machine nécessairement un point coloré. Alors, considérons maintenant cette situation. On a une référence, un objet de type point, on a deux références, un objet de type point call. Donc, initialisons PC1, donc on a PC1. Après, on a P reçoit PC1. Affecter la référence de PC1 et P. C'est possible. هذا un type descendant, un type dérivé de point, نقدروا نديروا l'affectation هذه. Mais le contraire c'est pas possible. ما نقدروش نديروا PC1 reçoit P. هنا دوكا قالك P contient la référence à un objet de type .code. déjà اللي شفناها من قبل في un exemple bien illustré. donc كون نديروا هذا la deuxième instruction l'affectation هذه تاع PC2 reçoit P. هنا راح تقول لي malgré هنا قالك erreur de compilation même si P contient une référence à un objet de type .code. كي درنا l'affectation هذه دوكا P ولا référencé un objet de type .code ودوكا هذه نورمال اللي صحيحه باسكو هذا هو référencé un objet de type .code وهنا هذا référencé un objet de type .code. mais علاش تجي l'erreur دونك نديرها لكم قدامكم تشوفوا انا ندير لا سوليسيون ديجا. donc il dira راح يجينا error ثاني راح يكون incompatible types. donc واش لازم نديرو قالك il faudrait faire une conversion utilisant l'opérateur de cast comme pour les types primitifs. donc راح نديرو un cast كما شفتوا هذا وين نديرو parenthèse point تاع la parenthèse تاعك ماشي pas coloré pardon وتروح ليرور تاعنا نورمال كيما راكم تشوفوه هنا في ليكزومبل. قال لك سي كي نديروا هذا الكاست قال لك سي accepté par le compilateur mais sera vérifié à l'exécution. قال لك si P ne contient pas une référence à un objet du type .call ou vérifié l'exécution sera arrêtée. هكذا كي دير الكاست سي accepté par le compilateur. هنا يقول لك ما كانش erreur بصح l'exécution راهي vérifié est-ce que راهي référencé vraiment un objet de type .call. et sinon comme il contient référencé vraiment un objet de type .call قال لك l'exécution sera arrêtée. هنا une remarque هادو فايس بالك تحتاجوهم. donc قالك pour vérifier la compatibilité du type on peut utiliser l'opérateur instance of. l'opérateur هذا يخليك تشوف est-ce que par exemple كيما هنايا كيما درت لكم هنا l'exemple par exemple est-ce que point c'est une instance تاع la classe .call ولا اي حاجه حبيتو ديروها سي est-ce que par exemple un objet هذا c'est une instance تاع la classe هذه كيما par exemple نديرو هنا PC1 est-ce que c'est une instance تاع .call ونكزيكوتي ونشوفو لي ريزولطا وكي تا الريزولطا تاعك soit true soit false. donc هنا كنشوفو راح يعطينا true PC1 c'est une instance تاع .call. مي كون نديرو par exemple est-ce que نديرو par exemple ثاني point P instance of point نشوفو كي عطينا ريزولطا هادو نكزيكوتي ونشوفو عطانا ترو ثاني. مي كون نديرو PC1 instance تاع point normalement يعطينا false parce que PC1 c'est pas une instance تاع la classe point c'est une instance تاع la classe .call. علاش راه يافيشي
true, je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est une fausse. نشوفوا نحو هادو. si true c'est انا اللي غلط باسكو بيان سور الاخرى يديريفي من الاخرى دونك بيان سور. دوكا كي نديرو لو كونترير دونك بيان سور يعطيني ترو كون ندير هنا دوكا سي بي انستونس تاع بوين كود نورمالمون هنا يعطيني فولس. ايرور نسيت لازم نينيسياليزي بوين بي. دوكا انا غادي نيكزيكوتيو هنا نورمالمون يعطينا فولس باسكو بيان بي هنا ما راهيش اون انستونس تاع بوين كود كيما راكم تشوفوا هنا يافيشي لي فولس دونك باردون بور ليرور. Bien sûr, c'est logique, un point call est un point, donc quand on dit PC1 c'est une instance de point call ou le point HTML, maintenant le cas de false, P, est-ce que c'est une instance de point call, bien sûr, false. La deuxième remarque, il y a pour connaître le type effectif d'un objet, on peut utiliser la méthode getClass. Donc là, on va utiliser la méthode getClass. Donc, comme tu vois, on a affiché le type est هنا يعطيك لو تيب ايفيكتيف دونك كيما بي هنا لو تيب تاعو سي بوين تاع لو تيب ايفيكتيف قلنا يتبدل هنا كي افون ما نديرو لافيكتاسيون هادي نيكزيكوتيو نشوفو الريزلطا اش يخرج لنا. هنا نورمالمون يعطينا بلي بي سي ان بوين دونك ها كيما تشوفو لو تيب اي كلاس بوين. ابري ما نديرو هادي لافيكتاسيون بي سوا بي سي ان نورمالمون هنا يعطينا لو تيب اي دو كلاس بوين كول. دونك كيما راكم تشوفوا هنا لو تيب اي كلاس بوين كود دونك هادو عندك جيت كلاس تعطيك لو تيب ايفيكتيف تاع لوبجي تاعنا و انستنس اوف تخليك تفيريفي لا كومباتيبيليتي دو تيب. دونك وصلنا للفان تاع لا فيديو جيسبر فهمتوا كيفاش ديروا لا كونفيرسيون اكسبليسيت. لا كونفيرسيون اكسبليسيت يمكن دير للكاست كاين كونفيرسيون امبليسيت شفناها في الفيديو فات كاينه لا كونفيرسيون اكسبليسيت. بيان سور ما تنساش دير جيم وتكونتاكتيني اذا ما فهمتش والسلام عليكم.